nyina enne me ma obi bia akwaba e mo obi bia atenase e de ba akosia show so akosia one Ghana one people of way be catch wa ne say Nyankopon hira obi mame so ti ase na ne da nyina me di video to ha wo gi bre na wo gi atenase na wo hwe bi video e mame na saa na me gidie wa rehye mu say wo hwe video wi a wo ma remfi say o be subscribe na wa share dia mame odofo enne eye ni just dakese e de maye Christopher nyina say ampa se Christo be wuye na owuye ne na asaso no so no wa sorry hallelujah Yesu Christo wa sorry edi amami no mienu wanka da kamra mu na emum no waye dey wa sorry owo entimi ani ne so waye dey wa sorry eyi kire se ye Nyankopon aye som no no oye nkonimdifo Nyankopon ono no kita owo safoa ekura no enti bra ye di ye celebrate na Yesu Kristo ewu di ageme no mienu a wa sorry die na chese eye nije mu a na ye dey ye wo enti odofo yi emboto mesraw memboto ma wani nje esa wo wani da so ho se Kristo abewu di ajew kwaso wo bone wo mumuye wodi ni nyina kwase nuane so atu ni nyina gu amaye yentu agufi ni nyina watu ni nyina atu agu edi amaye enti enne yenso so ya sebi enti odofo ma wani nye eyi kwa yade kese a esombo edemaye enti ne amesa wane se mo wani nye sanko yi amawa ya ne nche se wasa ma rehu sweetheart mo wani nye esa se beri ma bi ade ne nkwato ho ede amawo enti mo wani nye odofo mi pese ye che bibi kitu wa bi ma ye hunu se ye wani da so ho se abrabo no enka echi Nyankopon etimi sese ni pashabre at any time enti nya mesra ne se ema obi yedi ha wasomdwie se woni obi na si so na wo hu se nipa na ye yie agyawa ema ne yie na waye no ha wasomdwie no na mum kakra wo so be dey ubedru ho obi yedie mane ha wasomdwie da esa se woni mo kwanya wo fa so a odi yeye obi anya ne sika maninya odofo wo so time so a Nyankopon wode wo de be ma wo ema obi esika wanya no enti enhwe so nka se ye no nti e wo se me so kwan bia so e wo se me so minya sika da bi eyen kakra wo cheche wo de so a wode wo de be ma wo me ka se obi be ka chem se madam hwe bra ma bre wa brabo mu me de tare ana wai sweet asa wo de tare na wai a Nyankopon ebia na bre nso ye wo bre ne so a wo de tare e be tare e wai mpacha wati ase se bre ne nso ye a ne wo be ye bia enyeye but e bre ne so a na so wo de tare e be ye ne wo do sabe so bia bon se na apagya e de amawo ye won kofo bebre ho no mo ye o sweetheart dodo na e bia na wo amfa kwan papa so ye wasikafo akesefo ho a Nyankopon na to wo so mo dwuma e na ma mo dru bebi o mo dui e de o bi ho no so mo prisika se ene o bebre na dodo na prese obeye yiye na woni bebi a o ye yiye o woni mo kwan ofa so a wo de ye yiye afi o be hu se na fense ni sika na wanya no ne cars na wodam no ne mansion sakese na wasi no kra no ntimi nye de endem oni asundue atu hu na bonte hu ne se nipa smesi cars wodam enso no oni asundue sweetheart ni enyame de ama wo no mo woni so na mom se wo pemo a woni nyame di atentam a na wo ye dwumaden a nyame nsusu obeden obehira wo nya wo do sambe so bia no na ye nhira esa se Bible say nyame sem hira e na ma woni pa eyodefo obredwuma onfa bi nka ho
enti se wo ye adwuma na wo boso mpaya enkaka ngakra Nyankopon ono so obede obeboa Bible so osoro boa ne oboa ne ho enti se wo boa wo ho a nyame obehira but wo te faako na wo sa hye odamri famu a kan wo se ye die no e ma ho da bi ye hye ye papa mu a ose kwa me despite hwe adwuma wo ye hwe adwumaden no ye ne wa bedru ne wadui esikafo akese dodo na adwumaden na mo bedru ba bi wadu no omo aso ye amfo mu nsan hye mo damri famu da bi omo ye adwuma enti sweetheart you know who sa obaye adwuma wo ye adwuma Nyankopon bede obehia na mo bo no ma wo ye adwuma saa ba wo hu se wo de tire na wai e bia na wo ta monye de enso ye bibi kakra bi e na wo do nsa beso mu a e be de e be yin shirade ama ye hwe no wa e hye no a ai mo adoma nyina ko mu bi kraman Nyankopon bo no wo de mirika na mo aboa tortoise aye friend friend say tortoise ye atechede Nyankopon bo no wonim wamfa mirika na da Nyankopon friend say tortoise beka say obetu mirika no asem besi enti sa na brabo mu atie ebi mu didi so ebi bekwaje bi na so no ye nyina ye bekwa kodu ho enti odofo emma obi yiyeye ha wasumdue ne mum kosoa na fa ohuma rade na ye dwumaden na Nyankopon hirawo ye na na efe na mum me prenya no wa hwe ni last minute no na amfa asumdue ambre wa brabom enti mani panka mani ele onipa beka bianka woni wo Nyankopon temo eni paso sisi su nye ne ache enti bien sweetheart mani obi beka no ha wasumdue wakasa hwe wanim na me de be si nyame a wo hira no wo bre ne so a Nyankopon obehira wo enye ne nipa beka enye ne nipa beye wo de ma yansrew obeka sa ai wonyi dodo enti da beka na benya ware wo bre so a nyame obema obi ebia wa ware nso eba ma yefunu no emu ato sweetheart ebia na bre na nso ye ebre ne so a Nyankopon obebia wo twana no ama wonye bi wonya ba Sarah odi mresen ene Nyankopon hia no baka chem se Sarah na eye titititi enne nso Nyankopon timi ye ne wo ye ne titimbre mu no enne nso oguso a wo ye den oye enti emma obi ye yo ha wasumdue ne nyame dia ma ho no koso ne kutakutta mu na ebre ne so a se yade se wo besi dan ya wo besi ade se obeto cars akese adem a obeye obu ono otimi kache na ne ho se me fro aeroplane ansa na mewu would determination would determine ade we be ya Nyankopon so de bia obo ho mpa ya Nyankopon so be boa ama sa ade no abeka wonsa ansa na ne ebe wachire na ba enti sha wo den na ka wakoma to yem emra ye di sei Yesu Kristo wadi nkunim ama me no mienu enti sa nkunim die na so yen so enti ama abebrese ohawo ni ama ni nyina waso ade ko enti this time aye ko nyina ye nkunim die nko a enti wo bedi nkunim wo ye nkunim defo ka se wo ho se me ye nkunim defo e ma wabo mu in life esa sesa wo branso ya na enso ye omo koye no wadaka nimu no omo nyina koye de na so aboa tortoise atechede ono so kodru ho enti kakakakra wo so wo bedru ho obre ebeso odofo yi aya mama refi say obe subscribe me channel na mama akosia wan Ghana one people odofo na wa share e de mama so ope comment bia ope so ma comment bia no a wetimi de egu ase ho mama na ye nyina ye koye nim odofo yi nyame ka ne se kwa komato yem na wo sere enkunim defo Nyankopon onhyira o ma wasomdwie bedase